kuma a fɔba y'a fɔ ni Faransi jamanakuntigi ye nin kuma bɔ a da k'a fɔ ayiwa ko u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan nɔ n'o ye Barkani olu b'ana ko u kɔ don Mali la u na taa ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ min ye Faransi jamanakuntigi yɛrɛ ka kuma la a ko u tɛ se ka to Mali kɔnɔna la yan ka sababu kɛ mun ye ko caman bɛ yen i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka olu minɛ ni bolo min ye wa ko bamacɛ wale kan ka kɛlɛ ni sira minnu ye jamanaw ni o sira bɛɛ lajɛlen bɛ ka da olu ɲɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko olu tɛ se ka to yan o kan a jirala k'a fɔ Faransi jamanakuntigi ko u kɔni jagoyalen don sa limanaw ka Mali jamana ka a to Mali jamanadenw ye nka ni nin ko in jateminɛ l'histoire ka fɔ la limanaw ko nka a kɛra waati min na o y'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw a bɛ n'a fɔ bɛn tile t'u ni ɲɔgɔn cɛ sabu kabi Faransi jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira a ka ca kalo 6 sisan kabi juin kalo san 2021 waatiw k'u na yɛlɛma don Barkani ka taabolo la Mali ani Sahel kɔnɔna la kabi o kuma in fɔra yɔrɔ laadala min ye Faransi ye a tun bɛ baara minnu kɛ lakanako siratigɛ la Mali kɔnɔna la yan o lakana baara ninnu i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw a dɔ bɛ dɔ la u tɛ bɔ a kalama yɛrɛ u bɛ ko caman kɛ u bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye Mali jamana kɔnɔna la u bɛ taa ye a na kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen n'o ye furanjɛla fanga ye olu de ye kangari da Faransi ye k'a fɔ ayiwa fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔna la sa a kɛra Barkani ye o a kɛra Takuba ye o a kana foyi kɛ Mali jamana kɔnɔna la min ma sa anw na a kɛra hali n'a a bɛ taa bamacimaw kɛlɛ o a b'a ka pankurun wuli o a y'a bɛɛ lajɛlen sara an na fɔlɔ jamana wa a k'a fɔ an ɲɛna ka kɔn waati dɔ ɲɛ a kana kɛ a surunyani yɛrɛ a k'a fɔ an ye a k'a fɔ an ɲɛna ka sɔrɔ waati dɔ ma se jamana o kuma ninnu sama ne min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Faransi jamanakuntigiw yɛrɛ waati laban ninnu na olu ye jalakiba de ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna ko coup d'état kɛlaw don ko fangandarakɛlaw don ko kuma min bɛ ka bɔ u da k'a fɔ k'u bɛ Faransi bila jɔyɔrɔ dɔ la ko u mankan tɛ k'o kɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman kumaw de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ f'a nana laban kosa in na Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye Faransi ka lasigiden min bɛ yan i mana kabi Mali ni Faransi kɛra jamana ye ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ka Faransi lasigiden k'a gɛn ka bɔ Mali la o kɔni o fana ma tɔ foyi to Faransi jamana na o ma tɛmɛ tile damadɔ kan min ye Faransi jamana ye a ye jɛrɛ dɔ kɛ k'a fɔ ko ayiwa u bɛna kuma min ye Barkani ale ka lahalaya ka Sahel kɔnɔna la o de ye kuma min n'o o sɛbɛntiyara kunungo jɛrɛ min n'o kɛra farafinna keleya tɔnba ani nazaraw ka keleya tɔnba Union européenne Emmanuel Macron de ka n'u kunu sɔgɔmada fɛ k'a fɔ ko Barkani a n'a nɔfɛ jamaw i n'a fɔ Takuba n'a ɲɔgɔnnaw k'u ka baara n'o ye lakanako siratigɛ ninnu ye ko a banna Mali la yan nɔ ko nka k'u na to Sahel kɔnɔna la Sahel tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw jamana minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Niger Tchad ani Burkina Faso Mauritanie n'a ɲɔgɔnnaw Mali yɛrɛ b'a la k'u na to o Sahel in kɔnɔna la u yɛrɛ dalakan minɛ kɛra mun ye k'u n'u ka minɛnw cɛ limanaw ka taa Niger ka taa yɔrɔ min fana n'u kama Golfe de Guinée o ye Benin fanfɛlaw ye limanaw ka taa u ka dagaw sigi yen nɔ ko min ye Sahel kɔni u tɛna a bila u n'a bamaciya wale u n'a a kɛlɛ limanaw ni o kuma fɔra Barkani kɔni a ka taali nin y'a sɛbɛntiyalen nka min ye an ka yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ lakana ko sidɔn kosɛbɛ minnu b'a dogoɲɔgɔnw ɲɛdɔn i n'a fɔ Dr Ali Tunkara ale ko Faransi kɔni ka taali k'a bɛna fɔ a ye segin kɔ de kɛ a seginna kɔ de k'a fɔ de a taara pewu limanaw a n'o tɛ kelen ye dɛ Dr Ali Tunkara ka fɔ la a ko Faransi ye segin kɔ de boloda n'o tɛ ko an ɲɛ bɛ min na sisan Faransi ni Mali cɛ limanaw k'a fɔ de ko u balila ko caman na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ka ko caman to armée bolo armée de b'o ko caman ɲɛ minɛ yɔrɔ an ye bɔra ka kuma min fɔ sisan n'a kun fɔra Faransi k'a fɔ ayiwa n'a bɛ baara o baara kɛ an fɛ yan nɔ a ka yamaruya ɲini fɔlɔ yamaruya min n'o bɛ heure 36 yan'o cɛ o kuma kelen fana fɔra MINUSMA maaw de Dr Ali Tunkara ka fɔ la nin n'a ɲɔgɔnnaw ko nin de ma bɛn Faransi ma limanaw ko Faransi de ko ni y'a ye ko olu bɛ baara la Mali kɔnɔna la yan olu yamaruyala de
olu mana foyi la fo wale jugu tigilamaw ka u kɛlɛ ko muna Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ a fɔ ko olu ka don nin da in fɛ u ka bɔ nin da in fɛ ko kuma in o de ma bɛɛ Faransi jamana ma jamana k'u ka taali kun bɛɛ lajɛlen filɛ ko nka u ma taa dɛ u kɔni ta kɛra an y'an kɔtɔrɔma bɔ de ka taa kɔfɛ yɔrɔ maa min bɛ n'ale bɛ taa n'a ye para ɲɛ kelen kɛ ka taa kɔfɛ ka t'i jɔ i ka da la yɔrɔ o ma taa fɔlɔ docteur Ali Tunkara ko nin o de ye ko yɛrɛ ye ko nka jamanaw u ka daga minnu filɛ i n'a fɔ Menaka Gosi ani Gao u ka daga ninnu laban ninnu tun bɛ yen nɔ de yɔrɔ u bɛ n'u ka minɛnw cɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na docteur Ali Tunkara y'a jira k'a fɔ ko an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen Niger Burkina Faso n'a jirala k'a fɔ u bɛ sɔn ka taa u ka dagaw sigi o yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw ma kan ka sira min ye docteur Ali Tunkara ka fɔ la o ye de k'a fɔ anw ni nin jamana ninnu cɛ dancɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye limanaw o ye k'a fɔ Faransi kana fɔ ni jamana ninnu ye ko u kana u bolo don an fɛ fiyewu Niger ani Burkina Faso sabu an ni ninnu cɛ limanaw lakana ko siratigɛ la kɔni n'an ni jamana ninnu b'an bolo di ɲɔgɔn ma a kana kɛ sababu fiyewu an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ni Faransi y'a fɔ ninnu ye n'a taara sigi ninnu ka jamanaw kɔnɔna la k'a fɔ ayiwa an kɔni b'aw dɛmɛ nka an ti fɛ fiyewu ani Mali jamana ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ limanaw ko de o de bɛ se ka kɛ kojugu yɛrɛ ye k'a sɔrɔ dun anw ni jamana ninnu min ye Burkina Faso Niger an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuli kelen kɔnɔna la n'o ye G5 Sahel o G5 Sahel dun Faransi bolo birin bɛ o da la k'a fɔ ko fo lakanako la ani nafoloko la Faransi de b'o ko ɲɛ minɛ bi ni Faransi tilala k'a fɔ a ye Mali bila a taara sigi o jamana ninnu kɔnɔna la jamana ko min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye a kana olu sugu ma k'a fɔ ayiwa a kana ani Mali kana aw tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo dɛ k'a sɔrɔ dun limanaw ni jamana fila in u ka sɔrɔsiw olu de bɛ se ka u ka furancɛw lakana walasa ka kisi bamananca wale tɔɔrɔ ma cogo min na waati min na ni kuma fɔra Mali jamana kan ka min kɛ sa docteur Ali Tunkara ka fɔ la o de ye Faransi ye yɔrɔ yɔrɔ bila a kɛra Gao ye o a kɛra Gosi ye o a kɛra Menaka ye o k'u jija Mali armée u ka dɔ fara o cɛdenw ka o yɔrɔ ninnu na u ka yɔrɔw minɛ kɛlɛ hali min ye dimɔgɔ ye a kana se ka pan a yɔrɔ ninnu na n'o tɛ limanaw k'a bɛ se ka kɛ hali bamanci wale tigilamaw olu b'a fɔ Faransi de kun kɛlen don k'an yɛrɛ bali ko caman na olu fana bɛna ka n'u sigi o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka se k'u ka walejugu baaraw kɛ ni docteur Ali Tunkara y'o kuma fɔ limanaw min ye mafalenba dɔ ye docteur Burema Kansayi ale fana limanaw lakana ko siratigɛ ninnu na ale b'o ko caman dɔn kosɛbɛ a ko ni wagati in na limanaw Faransi kɔni y'a ka minɛnw cɛliko kuma fɔ yɔrɔ a ko yɛrɛ ma daminɛ sisan kabi a fɔra ko Barikani bɛna a ka baaraw ka yɛlɛma don a la u y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Tombouctou ka bɔ Kidal ka na u cogo Gawokaw fɛ yen dɔɔni Faransi kelen filɛ nin ka kuma yɛrɛ bɔ kɛnɛ kan k'a fɔ u ka kɛlɛcɛw u bɛn'u bɛɛ lajɛlen bɔ Mali kɔnɔna la yan u ka daga yɔrɔ laban min filɛ nin Gao ko a bɛ se ka kɛ k'a ta sisan fo ka taa bila kalo 6 o kɔrɔ maa a bɛ se k'i sigi fo juin kalo natɔ in san 2022 limanaw min ye docteur Burema Kansayi ye l'histoire kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ ko Mali k'a bɛna fɔ Mali bɛ fɛ ka a ka ko yɛrɛ de ta bala sisan maa si tɛna Mali ka koɲɛ k'a fɔ i bɛ nin da don a la walima k'a fɔ ayiwa Mali ka lakana ko e de bɛna a ɲɛ minɛ ko o kɔni a bɛna fɔ nin y'o bannen de ye Mali yɛrɛ de bɛ fɛ k'a ka ko bɛɛ lajɛlen ta bala sisan n'o kɛra limanaw Mali k'a dɔn k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u ka armée min bɛ yen n'u kan ka jamana lakana u ka armée u ka kɔgɔ u ka armée u ka minɛnw d'u ma u ka armée limanaw u ko cɛgɛlɛn caman u k'olu bila yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye yɔrɔw ye maaw tɛ yɔrɔ minnu na n'o tɛ hali docteur Ali Tunkara ye kuma min fɔ docteur Burema Kansayi ale fana ka kuma in bɛ sinsin o ko kelen de kan ko yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bilala Faransi fɛ ta walejugu tigilamaw bɛ se ka o kɛ u ka daga yɔrɔw ye sabu u yɛrɛ dama u bɛ ci ɲɔgɔn na kuma bɛɛ yɔrɔko kɛlɛ la a ka kan Mali armée fana ka t'i jɔ o yɔrɔ ninnu na limanaw walasa min ye Mali ye a ka fɔra cogo min Barikani taara cogo min na a kana kɛ Barikani taara ayiwa kɛnɛ langolo filɛ yɛrɛ sagokɛlaw olu nana u cogo a yɔrɔ ninnu na ye kunnafoni filɛ limanaw l'histoire de nin fɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasiri sɛbɛn les échos welewele kɔnɔ a kumana limanaw Echo y'a jira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ conseil national du patronat du Mali kɔnɔ n'u k'a ma CNPM k'u ye bureau dɔ sigi n'o ye bureau min n'o bɛ o bɛ yen fɔlɔ yani kow ɲɛ ka sɔrɔ u k'a ma bureau provisoire walasa o bureau in ka welewele dakan ye mun ye ko u ka fara ɲɔgɔn kan limanaw fɔɲɔgɔnkɔ tɛ foyi de ɲɛ a kɔ laban ye nimisa de
o la bureau provisoire min filɛ nin n'a sigira conseil national du patronat du Mali k'u ye kunnafonidilaw wele tarata tɛmɛnen yɛrɛ février kalo tile 15 ka se ka ɲɛfɔli kɛ bureau in yɛrɛ ka kuntena bɛna kɛ mun ye u ka ɲɛfɔliw la ko u bɛna wele bila jɛkulu bɛ yen k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ patronat du Mali kɔnɔna la u ka se ka kɛ fara ɲɔgɔn kan ye lemanaw ka se ka min ye bɔda ɲuman u ka se k'o sɔrɔ CNPM sabu dɔ kɛra fɔɲɔgɔn in na ten sa limanaw kalo 16 nin tibitaba de bɛ senna CNPM kɔnɔna la ɲɛma sen tɛ ka sigi min ko sɔnna min ko ɲɛma ye fan dɔ b'a fɔ ayi an fana tɛ sɔn fo ka taa ko bɛɛ lajɛlen bila sariya yɛrɛ ka bolo kan lasa a jarala k'a fɔ kunungo sigi min kɛra ɲɛmɔgɔya dira Soya Golfa ma président du groupement des commerçants du Mali CNPM kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko u bɛna baara min bila sen ka sisan o ye de ka fan bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka na u ka sigi limanaw ka se ka u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bamananw ko ten ko aw yɛrɛ dama baw yɛrɛ dama ka don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn tun o ka fisa limanaw suruku ka don aw kan aw yɛrɛ dama ka bɛn ko la o ka fisa limanaw sariya ka don ko la ni sariya donna la ni sariya ye min fɔ limanaw baara bɛ kɛ ni o de ye o n'a ta o ta ko in a dun bɛ sariya ɲɛma bi nka sariya de ye yamaruya ko ka CNPM limanaw k'a daw bɛɛ lajɛlen datugu pewu nka ka tila ka bureau kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'o ye bureau provisoire ye o ka se ka baara ɲɛ minɛ a jarala k'a fɔ tarata tɛmɛnen février kalo tile 8 min ye sigi dɔ fana kɛra groupement des commerçants du Mali u ye wele bila min ye jagokɛlaw ani diɲɛ magobatigi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan u ka se ka maaw wele minnu ma sɔn minnu sɔnna limanaw u ka se ka bɛn ko la n'o tɛ ko CNPM kɔnɔna na bi Soya Golfa ka fɔ la ko ni sariya tun bɛ se ka ko in dilan limanaw jama sɔrɔ a dilanla a mɛnna o bɛ min ko fɔ sa o ye k'a fɔ n'u yɛrɛ dama ma bɛn ko la n'u yɛrɛ dama ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi limanaw a ka gɛlɛn CNPM kɔnɔna la u hakilila ye min ye bɛn na u ka se ka sabati o de la u ye fɛɛrɛ caman tigɛ bi CNPM kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla ko sariyaw de bɛ baara bɛ kɛ ni o ye nka u n'a ta o ta u sen tɛ ka bɛn ko la o kɔni ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi jɛkulu min n'o ye furanjɛla fanga ye bureau provisoire do limanaw o de bɛna fɛɛrɛ kɛ sisan walasa ka fan fila bɛɛ lajɛlen wele k'u sigi karisa e ta ye tiɲɛ e ta tɛ tiɲɛ bɛɛ ka bɛn ko la ka sɔrɔ ka assemblée générale kɛ don nataw la ka kalata bolo da maa kura u ka se ka sigi u ka bɔ nin fɔɲɔgɔnkɔ in na Fatumata Buba Dumbiya ale de ye ni fasiri kɛ les échos welewele kɔnɔna la limanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma Nouvelle Horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko nɛgɛjuruso fila min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'u k'a ma ko Move Africa Malitel ani Orange Mali ni nɛgɛjuruso fila in limanaw ko u bɛ fɛ ka taa baarabila de la baarabila a kan ka daminɛ ntɛnɛn nata in de walasa u ye jɛrɛba dɔ kɛ ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma n'u k'a ma assemblée générale a na kɛ u ka lafasali kuluba ninnu de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye n'u k'a ma ko synergie walasa Move Africa ani Orange Mali kunungo u ye yɔrɔ sariya y'u ɲangi k'a fɔ ko u ka miliyari 173 ko k'o de sara o miliyari 173 in o sarali limanaw o ko bɔra maa min yɔrɔ o ye Adama Traoré tɔgɔ dɔ n'u kama n'ale de ye réseau des consommateurs de téléphonie au Mali Recomatem o ɲɛmɔgɔ ye ko a na kɛ a taara ko in da sariya ɲɛkɔrɔ ko ni nɛgɛjuruso fila in limanaw ko u bɛ dɔ tigɛ maaw kun n'u k'a ma ko répondeur n'i ye maa wele n'i m'a sɔrɔ limanaw yɔrɔ a tigi a bɛ fɔ a ma ko répondeur o wari misɛnmisɛnnin min bɛ tigɛ dɛ o de farafaralen ɲɔgɔn kan min ye Recomatem ɲɛma Adama Traoré ale kɔni taara ko in da sariya ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko a tɛ bɛn sariya kɔni u mɛnna ko in na tibitaba la sabu kabi san 2012 ni kɛlɛ in bɛ sen na nka limanaw sariya kɔni nana ko in a ta bala sa min ye novembre kalo tɛmɛnen ye ka se ka novembre kalo tile 3 Adama Traoré limanaw yɔrɔ u kun ye kɛlɛ in kɛ u ye tibitaba caman kɛ
hali n'a sɔrɔ Orange ani Move Africa Malitel olu kun ye se dɔw sɔrɔ nka ko in nana laban cour d'appel ale de ka bolo kan cour d'appel y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ foyi tɛ Orange Mali ani Move Africa Malitel bolo ko f'u ka nafolo kasabiba min fɔra sisan a tilala u ni ɲɔgɔn cɛ Orange ta ye miliyari 115 ani miliyɔn 300 ani kɔ min ye Move Africa ye ale ta ye miliyari 56 ani miliyɔn 500 ani kɔ cour d'appel kɔni ye ni ɲangi bɛ u kan nka ko réseau fila in ni u ka lafasali kulu farame ɲɔgɔn kan bi nin ko in tiɲɛna a ma bɛn u ma fiyewu a ma taa u jimi sira fɛ u kɔni ye wulikajɔ caman kɛ ka kɔn bi ɲɛ u ye sigiw kɛ ka kangaridaw kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ u ka u sen don nin ko in na n'o tɛ ko Move Africa Malitel ani Orange Mali i mana ko nin y'u ka baaraw nin ye a dansigitɔ de y'a la Mali kɔnɔna la yan n'a fɔra k'u ka nafolo in sara lemana ko yanni o cɛ yɛrɛ u ka nafolo minnu bɛ yen n'u b'u ka warimaraso kɔnɔna la bankiw ko u bɛɛ lajɛlen datugulen don fɔlɔ u tɛ se ka u bolo da o kan o n'a ɲɔgɔnna caman o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya caman min ye syndicat ninnu ye a dɔ ye Sayidu Jaye ale y'a jira k'a fɔ u ye min jateminɛ ko a bɛna fɔ sariya bɛ ka ko in kɛ i b'a fɔ ko fankelen ko de sabu ko baara in sariya in tigɛra cogo min na lebana olu yɛrɛ kɔni bolo bin kɛra olu ka de min ye madame Kulubali Korotum ko ni tɔgɔ dɔ fana ye ale fana bɛ synergie syndicat in cɛla ale y'a jira k'a fɔ ko ko min bolodalen don sisan o ye Orange Mali ka datugu min ye Move Africa Malitel o ka datugu k'a sɔrɔ dun ko sariya ye min kɛ nin ye ko a ma bɛn wa a man ka kɛ walasa u bɛ min ɲini sisan o ye de k'a fɔ u ka nin sariya min binna olu ka nin ye ko ka nin nafolo kasabiba in sara sariya k'a lajɛ a k'a wuli wa ko jamana ɲɛmɔgɔw fana u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ka u wele nin ko in na u k'u da don a la ko jamana ɲɛmɔgɔw ma kala don u ɲinina ka bɛn n'a ye ko k'a sɔrɔ dun jamana cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye autorité malienne de régulation des télécommunications et postes AMRTP o de bɛ olu yamaruya o de bɛ gafe d'u ma u ka se ka baara kɛ n'a ye Mali dugukolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen wa ko hali répondeur ko kuma min filɛ ni jalaki binnen don olu kan o AMRTP kelen de ye olu yamaruya u ka baara kɛ Mali kɔnɔna la yan ko n'a fɔra ko jɛkulu dɔ bɛ wuli ka taa olu wele sariya ɲɛkɔrɔ sariya fana bɛ tugu o jɛkulu in kɔ lemanaw ka ɲangi bi olu kan Orange Mali ani Move Africa Malitel y'a jira k'a fɔ o tɛ ko bɛnta ye olu kɔni ma ko nka ni jamana ɲɛmɔgɔw y'u sigi ka nin ko in lajɛ ko n'a bɛ taa laban min na lemanaw k'a bɛ taa laban jamana yɛrɛ baara ko bɛ bila bisibasa la ani bɛɛ bɛ nɛgɛjuruso ko dɔ an ka jamana kɔnɔ yan k'a bɛ taa laban o kow de la nin ye a baarakɛlaw de ka kuma ye dɛ lemanaw nin tɛ ne ka kuma ye nouvelle horizon kelen in kɔnɔ lemanaw segukaw fɛ yen a jarala k'a fɔ ko Segu Comatex SA limanaw ni cakɛda min filɛ n'ale de bɛ fini dilan an ka jamana kɔnɔ yan gɛlɛya b'u kan bi sabu layidu min taara u ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ layidu in a bɛ se kalo 6 ma sisan joni yɛrɛ ye layidu ta premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko a ka taako fɔlɔ Segu a na kɛ baarakɛlaw kɔni ye Choguel Kokala Mayiga ye layidu min ta u ye dunni ni bala ta ka layidu kunbɛn sabu ko a waati la Dr Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko baarakɛlaw ka sara min bɛ yen n'a kun sende ka sara a bɛ se miliyɔn 600 ɲɔgɔnna ma limanaw ko Choguel kun ye layidu ta ko wari in ko a bɛ di u ma ko nka layidu min taara limanaw fo ka se sisan ma kalo 6 layidu in k'a ma se ka bɔ a sira ma o de la Comatex baarakɛlaw compagnie malienne de textile n'u k'a ma Comatex a syndicat minnu bɛ yen n'u bɛ jɛkulu kɔnɔ confédération syndicale des travailleurs du Mali u y'a min laɲini sa n'olu ka juru n'a tɛ sara layidu min taara u ye n'a tɛ sara o fana se ye min ye o de ye ka bɔ k'u ka nisɔngoya jira o nisɔngoya ko ntɛnɛn natɔ in k'u bɛna Segu siraba min bɛ yen n'u bɛ taa Segu dugu kɔnɔna la k'u bɛna a tigɛ pewu maa tɛ taa maa tɛ segin k'o y'u ka nisɔngoya ye u bɛn'o jira jamana ɲɛmɔgɔw la nka limanaw syndicat min filɛ nin n'ale bɛ CSTM kɔnɔna la o y'a fama syndicat dɔ ye syndicat wɛrɛ bɛ yen min bɛ UNTM fana kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ syndicat ba fila de bɛ Comatex kɔnɔ nka kelen kɔni de wulila k'u ka nisɔngoya jira nin ko in siratigɛ la k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye layidu ta u ye layidu ninnu a ka bɔ a sira ma ko nka limanaw kunnafoni wɛrɛw y'a jira k'a fɔ nouvelle horizon ka fɔ la nafolo in a kun bɛ ka sara yɛrɛ sabu baaraw yɛrɛ kun daminɛna ka ban ko nka UEMOA ni CEDEAO ka ɲangi min binna Mali ka kɔsa in na
n'o ye freke don an ka sɔrɔw la limanaw ko de kɛra sababu ye bi baara in a jɔra ko n'o tɛ k'a fɔ ko hakilila jiginna min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u kun ye baara in u kun y'a daminɛ ka ban a nafolo bɛ bɔ cogo min na ka taa di baarakɛlaw ma k'a kun daminɛna ka ban ko embargo min kɛra an ka CEDEAO ni UEMOA fɛ o de kɛra sababu ye ka ko in ka a jɔ fɔlɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'a kun cɛ ni min ye limanaw o ye Soir de Bamako ka fasedi sɛbɛn ye a kumana limanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko ko wɛrɛ bɛ yen min bɛ ka wuli ko kura ko min bɛ yen ni a bɛ se ka maa dabali ban Soir de Bamako ka fɔ la ko a bɛ n'a fɔ ko min ni M5 RFP o sifinnaka maa 200 bɛ yen minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka olu jagoya don baara la k'a sɔrɔ dun limanaw a ma kɛ ni sariya yɛrɛ ye n kɛrɛfɛman filɛ walima ni nin bɛ ɲɔgɔn dɔn walima ni nin da bɛ file kelen na limanaw ka o ta k'o don foroba baara la k'a sɔrɔ dun limanaw a ma kɛ ni sariya sira ye k'o de bɛ sen na yɔrɔ an ma tila logements sociaux ko kuma la fɔlɔ Tabakɔrɔ ani Kati Sikoro o kuma logements sociaux dira cogo min na o kuma ma ban jamana kɔnɔ ko wɛrɛ bɛ yen min bɛ ka poyi ko kura Soir de Bamako ka fɔ la ale ye kunnafoni sɔrɔ maa minnu fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko M5 RFP sifinaka maa 200 bɛ yen nɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u tɔgɔ don a na kɛ Énergie du Mali cakɛda min bɛ yen n'ale bɛ kuranko kunna an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka u denmisɛnnin ninnu tɔgɔ don o baara de la ko in tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa limanaw a kɔni bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka jamana in kɔnɔna la kɛlɛ kɛra min kama fangakɔrɔ gɛnna min kama k'a fɔ kɛrɛfɛma limanaw ko kelen n'a sɔrɔla ko de bɛ ka wuli an ka jamana kɔnɔna la yan k'a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko ninnu na n'o tɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka olu yɛrɛ de tɔgɔ tiɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na jamana kɔnɔna la sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigi colonel Asimi Goita kɔsa in na ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya limanaw dan bɛ ka kara la an ka finitigiw bɛ ka sanayɛlɛ dɔ kɛ sisan a ka bon hakili ma bamancɛ wale tigilamaw bɛ k'u yɛrɛ ɲini o n'a ɲɔgɔnna caman nisɔndiya ko b'an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra ko maa dɔw bɛ yen olu de ka baara ye faamaw jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ la jamana bɛ se ka lafiya cogo min na dɔw hakilina t'o ye dɛ dɔw hamina de n ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ni fanga in taara k'a sɔrɔ ma se ka wo sɔrɔ ka don a kɔnɔna la jamana o kɔrɔ ye ko ne wulikajɔ min kɛ n ma nafa y'a la ko o ko de bɛ sen na nin ye yɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ a la jamanaw ni ɲɔgɔnna jalakiw de bɛnna kan k'a fɔ ko kɛrɛfɛma ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ ni karisa bɛ ɲɔgɔn dɔn n ka se ka ko k'a ye ko o de ko kelen poyitɔ filɛ nin ye furanjɛlafan in kɔnɔna la yɔrɔ logements sociaux ko kuma kɛra jamana in kɔnɔna la yan a kuma cayara kosɛbɛ Soir de Bamako ka fɔ la ko Mali baarako bɛ cogo min na n'a fɔra ko ka dɔ fisaya dɔ ye limanaw o tɛ se ka ɲɛ bɛɛ a bɛ ɲini cogo min na bɛɛ kan ka ɲini o cogoya kelen de la n'o ye ɲɔgɔn dan ye n'o tɛ k'a fɔ de ni karisa ka surun ka o tɔgɔ don lisiw la ka t'o bila ko ayiwa a ye nin ta limanaw o fana tɛ ko bɛnta ye faamaw k'u hakili to o fana na an bɛ kunnafoni bila nin kan yan limanaw an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma Soir de Bamako ka kunnafoni kɔnɔna la bi o ye nin ye k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn o tuma a bɛ dansigi kɛ dɔgɔkun fana kunnafoni la ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ